Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm SB Kangba. In this video, I'm going to show you the farming of sheep in the Himalayan region. You can see here a big flock of sheep. A flock of sheep usually consists of 200 to 1000 sheep, even more than that. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै छ भेडाहरू. The main occupation of shepherds in this region is cutting and selling of wool, selling their sheep as well as milking and making dairy products. They spend nomadic type of life. They always keep on moving from one place to another place with their sheep just for finding out grazing areas for their sheep. They spend a solitary type of life apart from our society. Some shepherds spend their whole life with their sheep. They never come back home. कुनै भेडी गोठालाहरू चाहिँ भेडी गोठमै बिताउने गर्छ होल जिन्दगी, कहिले पनि घर फर्केर आउँदैन. यही ठाउँहरू जहाँनिर भेडा चढाइन्छ, भेडी गोठ राखिन्छ. जति बेला हामी नेपाल सिक्किम बोर्डर चिवा भन्ज्याङदेखि चाहिँ हामी गोचेलातर्फ जान्छौँ ट्रेकिङ अन द वे, हामी यो रमाइलो ठाउँहरू हामी देख्न सक्नेछौँ. हेर्नुहोस् यति साह्रो सुन्दर जग्गा. नो वान क्यान डिस्क्राइब द नेचुरल एन्ड सिनिक ब्युटी अफ दिस प्लेस. कसैले पनि यो ठाउँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई वर्णन गरेर गर्न सक्दैन, कमी नै हुन्छ. हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ठाउँहरू. सो आई रिक्वेस्ट अल माई भ्युवर्स फार एन्ड वाइड, प्लिज visit this place once in your life and enjoy the natural and scenic beauty of this place. एकपल्ट यो ठाउँमा आउनुहोस्, घुम्नुहोस् अनि एन्जोय गर्नुहोस्. हेर्नुहोस् तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो. होप you all will love this video. Enjoy this video and finally please don't forget to subscribe my channel. म फेरि पनि तपाईँहरूको समक्ष यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु. सायद तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ होला. त्यतिन्जेलसम्म म बिदा चाहन्छु तपाईँहरूसँग. बाई बाई.